Ay namin gilian ng ano no design no da barko gid. Namit naglian yung diyan ano. Mas okay pa ganit diya kaysa sa sak mo. Ti pag graduate mo nakasakay ti mo dayon? Mga 1 year pa. 1 year pa. Duro ka is estudyante diyan. Duro estudyante. Nami amo ja field nyo? Knowledge of ano diyan man? Development. Dapat gila dyan guys ang ano, University of Antique. Lapad gila dyan. May ano paglisan da, may gym. Kauna may dyan ka mo kara, ora pa. May dyan. Nami to yun. Andang design. Palang kairang, Ora pa dyan? Nami design na gani. May nag-hi. Hi ka na. Hi. Welcome to my vlog. Dami ito barko, terkablan, dami design ka. Ano na mga classroom dyan na? Mga classroom dyan na? Ang design ka ano, classroom dyan na? Siguro, or Katuwa, ora para hao? Ha? Hello? Oh, mga buot ba? Welcome to my vlog, ano? Ako na, tanang tag-iya ka vlog. Ha? Kaagapay bon. Kaagapay bon. Kaagapay vlogger man ha? Shout out rin, shout out. Oh, sana all. May pa shout out. Ano year now? Ano year now? Graduating rin? Barko sa barko ka na sandaran. Sige ka. Thank you, bye-bye. Good. Love you, mama. Chop chop.